ओम शांति 2 अगस्त 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे केबे हेले थकी जाई जोगर यात्रा को छाड़ीबार नाही। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबा पाई चेष्टा कर। बाबांक ठारू स्नेह पाइबा पाई अथवा मधुर स्वभावयुक्त हेबा पाई जोगयुक्त होई रुह। केबे हेले थकी जाई जोगर यात्रा को छाड़ीबार नाही। सर्वदा देही अभिमानी स्थिति रे रहिबा पाई चेष्टा कर। बाबांक ठारू स्नेह पाइबा पाई अथवा मधुर स्वभावयुक्त हेबा पाई जोगयुक्त होई रुह। प्रश्न 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट हेबा पाई केउ पुरुषार्थ निश्चित करिबाकू हेबो। 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट हेबा पाई केउ पुरुषार्थ निश्चित करिबाकू हेबो। उत्तर जेते दूर संभव निजको आत्मा मने कर। स्नेहर सागर बाबांकू मने पकाइले परफेक्ट अर्थात संपूर्ण होई जीवो। ज्ञान तो बहुत सहज किंतु 16 कला संपूर्ण हेबा पाई जोग द्वारा आत्मा को परफेक्ट करिबाकू हेबो। निजको आत्मा भाविबा द्वारा स्वभाव मीठा होई जीवो। सबु प्रकारर खिटपिट समाप्त होई जीवो। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। स्नेहर सागर बाबा निजर संतान मानकु मध्य एहिपरि स्नेहर सागर कराउछंती। पिला मानकर लक्ष्य उद्देश्य ही हेउछि आमे एहिपरि लक्ष्मी नारायण सदृश हेबु। एमानकु समस्ते केते श्रद्धा करुछंती। पिला माने जानिछंती जे बाबा आमको एहांक परि मधुर कराउछंती। एहिठारे ही मधुर हेबाकू पड़िबो एवं बाबांक स्मृति द्वारा हेबो। भारतीय जोगर गायन रहिछि। एहा हेउछि बाबांकर स्मृति। एही जोग बल द्वारा ही तुमे लक्ष्मी नारायणक भली विश्वर मालिक हेउछ। पिला मानकु एही मेहनत करिबाकू हेबो। तुमे केबे हेले गर्व कर नाही जे मो पाखरे बहुत ज्ञान रहिछि। मूल कथा हेउछि जोगयुक्त हेबा। बाबांक स्मृति द्वारा ही स्नेह मिलुछि। जदि बहुत मधुर बहुत स्नेही हेबाकू चाहुछ उच्च पद पाइबाकू चाहुछ तेबे मेहनत कर नचेत बहुत पश्चाताप करिब। काहींकिना बहुत संतान अछंती जहांकर स्मृति बाबांक निकटरे पहुँचु नाही। थकी जिबारु छाड़ी देउछंती। प्रथमतः देही अभिमानी हेबा पाई बहुत प्रयत्न कर नचेत बहुत नीच पद पाइब। एते मधुर केबे हेले होई पारिब नाही। बहुत कम संतान अछंती जेउ माने आकर्षित करुछंती काहींकिना से माने जोगयुक्त होई रहुछंती। केवल बाबांकर स्मृति ही आवश्यक। जेते याद करिब सेते बहुत मधुर होई जीवो। एही लक्ष्मी नारायण मध्य पूर्व जन्मरे बहुत याद करिथिले ता द्वारा ही एते मधुर होइछंती। सत्य जुगरे सूर्यवंशी प्रथम नंबर रे रहिबे। चंद्रवंशी तो द्वितीय नंबर होईगला। एही लक्ष्मी नारायण समस्तंकु बहुत प्रिय लागि थांती। एही लक्ष्मी नारायण को चेहरा एवं राम सीतांकर चेहरा रे बहुत फरक रहिछि। लक्ष्मी नारायण को ऊपर केबे केही कलंक लगाई नाहंती। भूल रे श्री कृष्ण को ऊपर कलंक लगाइछंती एवं राम सीता को ऊपर मध्य लगाइछंती। बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाविले बहुत मधुर होई जीवो। आत्मा भावी बाबांको मने पकाइले बहुत मजा लागिबो। जेते मने पकाइब सेते सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण हेबो। 14 कला हेबा अर्थात त्रुटिपूर्ण हेबा। एहा परे पुणी धीरे धीरे आहुरी त्रुटिपूर्ण होई चलिला। एबे 16 कला संपूर्ण हेबाकू पड़िबो। ज्ञान तो बिल्कुल सहज अटे जहाको केही भी शिखी जिबे। कल्प कल्प 84 जन्म नेई आसीछ जे पर्यंत पूरा पवित्र न होइछंती
ଏବେ କେହି ତ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପକ୍କା କର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଘରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ରହିଥାଉ, ପୁଣି ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତ କିଏ ଆଉ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଇଜ୍ଜତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ଘରେ କେତେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିଯାଇଥାଏ, କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେହଧାରୀ ଭାବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅମୁକର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ତାହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳର ନିଶା। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୂରା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଝାଉଁଳି ଯିବା ଅନୁଚିତ। ବିଦେଶ ଆଦି ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହିମା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ନିଜ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ଏକ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଛ। ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଭିନୟ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପବିତ୍ରତା ବିନା ତ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଖଧାମରେ ତୁମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଉଭୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଥାଏ। ବିଚାର କର, ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଡାକୁଛ ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ପାସ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। ନଲେଜରେ କେତେ ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହୀ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ ମଧୁର ହେବେ। ପୁଣି ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମଧୁର ଲାଗିବେ। ପାଠପଢ଼ା ତ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ଖିଟପିଟ ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି, ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ଏପରି କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଯେପରି ବିଷ ସଦୃଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ସବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ଜହର ପରି ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ବିଷୟ ସାଗର। ରୌରବ ନର୍କରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ରହିଛି, କାମର ଭୂତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କର। ଏହି ଭୂତ ହିଁ ତୁମର ମୁହଁ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ବର୍ଷା କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ? ସେଠାରେ ତ ହୀରାର ମହଲ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୈଭବ ରହିବ। ଏଠାରେ ସବୁ ଭେଜାଲ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଗାଈମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖ। ସବୁଥିରୁ ପୌଷ୍ଟିକତା ବାହାର କରି ବାକି ଯାହା ରହିଗଲା ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି।
गाई को मध्य ठीक भावे खाद्य मिलुनाही। श्रीकृष्णकर गाई को देख किपरि सुंदर करी देखाइछंती। सत्य जुगरे गाई एपरी हेबे जे से कथा न कहिले भल, देखिले खुशी आसीजिव। एठारे तो प्रत्येक जिनिसरु सार तत्व बाहर करी देइछंती। एहा बहुत छी छी आवर्जनामय दुनिया अटे। तुमको एथिरे मन लगाइबा अनुचित। बाबा कहउछंती तुमे केते बिकारी होई जाइछ। लढ़ई रे किपरि परस्पर को मारुछंती। एटॉमिक बम प्रस्तुतकारींकर मध्य केते सम्मान करुछंती। एहा द्वारा समस्तंकर विनाश होई जाउछि। बाबा बसी बताउछंती आजिर मनुष्य कौन किपरि अटंती ओ काली कौन हेबे। एबे तुमे संगमरे अछ। संग उद्धार करे, कुसंग खराब करी थाए। तुमे पुरुषोत्तम हेबा पाई बाबांकर हाथ धरुछ। केही पहरा शिखुथिले शिखाउथिबा व्यक्तिर हाथ धरिबाको पड़ी थाए, नचेत अणनिश्वासी होई जिबे। एथिरे मध्य हाथ धरिबाको पड़ी थाए, नचेत माया टाणी नेबार संभावना रहिछि। तुमे एही सारा विश्व को स्वर्ग करुछ। निजर निशा बढ़ाइबा उचित। आमे श्रीमत आधार रे निजर राजत्व स्थापन करुछु। समस्त मनुष्य मात्र के दान तो करुछंती। फकीर को देउछंती। तीर्थयात्रा रे पंडा को दान देइथांती। चाउल मुठाई मध्य दान निश्चय करिबे। से सब भक्ति मार्ग रे चली आसुछि। एबे आमको डबल दानी कराउछंती। बाबा कहउछंती 3 पाद भूमि रे तुमे एही ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय चिकित्सालय खोल, जेउठी मनुष्य 21 जन्म निमंते आसी स्वास्थ्यवान हेबे। एठारे तो विभिन्न प्रकार रोग आदि हेउछि। बेमारी रे केते सढ़ुछंती। डाक्तरखाना को जाई देखिले घृणा आसीब। कर्मभोग केते रहिछि। एसबु दुखरु मुक्त हेबा पाई बाबा कहउछंती केवल मते मने पकाओ, अन्य कोनोसी कष्ट तुमको देउ नाही। बाबा जानिछंती पिला माने बहुत कष्ट देखिछंती। बिकारी मनुष्यर चेहरा ही बदली जाई थाए। एकदम जेपरी मुर्दा परी होई जाई थांती। जेपरी मदुआ मद बिना रही पारे नहीं। मद पीले बहुत निशा चढ़ी थाए, किंतु अल्प काल निमंते। एहा द्वारा बिकारी मनुष्य मानकर आयु केते छोट होई जाई थाए। निर्विकारी देवता मानकर आयु प्रायतः 125 बा 150 वर्ष होई थाए। सदा निरोगी रहिले आयु तो बढ़िबो ना। निरोगी काया होई जाई थाए। बाबा को अविनाशी सर्जन मध्यम कहा जाउछि। ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु देले अज्ञान अंधकार विनाश। बाबा को जानी ही नाहंती, सेथिपाई अज्ञान अंधकार कहा जाउछि। एहा भारतवासींकर ही कथा अटे। ख्रीष्ट को तो जानिछंती अमुक संबतरे आसीथिले। से सबुर तालिका रहिछि। किपरि क्रमानुसारे पोप माने गद्दी उपरे बसुछंती। एक भारत ही अटे, जे कि काहार जीवन कहानी को जानी नाही। डाकुछंती मध्य हे दुख हर्ता सुख करता। परमात्मा माता पिता। अच्छा, माता पितांकर जीवन कहानी विषय रे तो बताओ। किछि हेले भी जणा नाही। तुमे जानिछ एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। आमे एबे पुरुषोत्तम हेउछु, तेणु संपूर्ण पढ़िबा दरकार। लोक लाज कोल मर्यादारे मध्य बहुत छंदी होई रहुछंती। एही बाबा तो कौनसी कथार चिंता करी नथिले। केते गाली आदि खाइले। एकथा ना मनरे थिला ना चित्तरे थिला। रास्तारे चालू चालू ब्राह्मण छंदी होई गले। बाबा ब्राह्मण कराइले, तेणु गाली खाइले। सारा पंचायत गोटिए पटे, दादा अन्य पटे थिले। सारा सिंधी पंचायत कहिले जे ए सबु कौन करुछ। आरे गीतारे भगवान वाच अछि ना, काम महाशत्रु। एहा उपरे विजय प्राप्त कले विश्वर मालिक हेबो। एहा तो हेउछि गीतार अक्षर। मो द्वारा केही कुहाउछंती जे काम विकार को जीतिबा द्वारा जगत जीत हेबो। एही लक्ष्मी नारायण मध्य विजय प्राप्त करिछंती ना।
एथिरे लड़े आदिर कौनसी कथा ही नाही। तुमको स्वर्गर बादशाही देवाको आसीछि। एबे पवित्र होई बाबांको याद कर। स्त्री कहुछि मु पवित्र हेबी, स्वामी कहुछि मु हेबी नाही। जणे हंस जणे बग होई जाउछंती। बाबा आसी ज्ञानरत्न धारण करुथिबा हंस कराउछंती। किंतु जणे हंस हेउछि, अन्य जणे न हेले झगड़ा हेउछि। आरंभरे बहुत शक्ति थिला, वर्तमान एते शक्ति काहा पाखरे नाही। जदिও कहुछंती जे आमे उत्तराधिकारी अटू, किंतु उत्तराधिकारी हेबा कथा अलगा। आरंभरू तो चमत्कार हेउथिला। बड़ बड़ घर लोक तुरंत घर छाड़ी आसुथिले संपत्ति पाइबा पाई। तेणु सेमाने योग्य होई गले। प्रथमे जे माने आसीथिले सेमाने तो चमत्कार करिथिले। वर्तमान विरल केही एपरी बाहरिबे। लोकलाज बहुत रहिछि। प्रथमे जे माने आसीथिले सेमाने बहुत साहस देखाइथिले। वर्तमान केही एपरी साहस रखिबा बहुत मुश्किल अटे। हाँ, गरीब साहस रखी पारिबे। मालार दाना हेबाकु हेले पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। माला तो बहुत बड़ अटे। 8 रहिछि, 108 रहिछि, 16,108 र मध्य माला रहिछि। बाबा निजे कहउछंती बहुत बहुत मेहनत कर, निजको आत्मा बोली भाव। सत्य बताउ नाहंती। जेउ माने निजको भल भल संतान बोली भाबुछंती तांको द्वारा मध्य विकर्म होई जाउछि। जदिও ज्ञानी आत्मा भी अटंती, ज्ञान भल बुझाउछंती, किंतु जोग नाही। तेणु हृदय सिंहासनर अधिकारी हेउ नाहंती। जोगयुक्त होई रहु नथिबारु हृदय रे रही पारिबे नाही। बाबांको मने पकाइले बाबा मध्य आमको मने पकाइबे। आरंभरे तुरंत समर्पण होई गले। एबे समर्पण हेबा माउसी घर कथा नुही। मूल कथा हेउछि जोग। तेबे जाई खुशीर निशा चढ़िबो। जेते कला कम होई चलिला सेते खुशी बढ़ी चलिला। एबे जेते कला बढ़िबो सेते खुशीर निशा मध्य चढ़िबो। पछकु तुमको सबुर साक्षात्कार हेबो। अधिक जोगयुक्त हेले की पद मिलिबो ए सबु पछरे साक्षात्कार हेबो। विनाश हेले तुमे स्वर्गर साक्षात्कारर हालुआ खाइबो। बाबा बारंबार बुझाउछंती जोगर स्थिति को बढ़ाओ। काहाकू अल्प किछि बुझाई देल एथिरे बाबा खुशी हेउ नाहंती। जणे पंडितर कथा मध्य रहिछि ना, कहिले राम राम कहिले सागर पारी होई जिवो। एहा देखाउछंती जे निश्चय रे ही विजय होई थाई। बाबांक ठारे संशय आसीबा द्वारा विनाश होई जाउछंती। बाबांक याद द्वारा ही पाप कटुछि। राति दिन चेष्टा करिबा दरकार। पुणी कर्मेंद्रियर चंचलता बंद होई जिवो। एथिरे बहुत मेहनत रहिछि। बहुत अछंती जे कि यादर चार्ट रखु नाहंती, अर्थात मूल दुआ ही नाही। जेते संभव जेपरी हेले भी बाबांको मने पकाइबा उचित। तेबे जाई सतो प्रधान 16 कला होई परिबो। पवित्रता सहित जोगर यात्रा मध्य दरकार। पवित्र रहिबा द्वारा ही बाबांक स्मृति रे रही परिबो। एही पॉइंट को भल भावरे धारण कर। बाबा केते निरहंकारी अटंती। आगको गले तुम चरण रे समस्ते नइबे। कहिबे वास्तवरे एही माता माने स्वर्गर द्वार खोलुछंती। जोगर स्थिति एबे कम अछि। कौनसी भी देहधारी को याद करिबा अनुचित। तमो प्रधान सतो प्रधान हेबारे ही मेहनत रहिछि। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट। एही पतित छी छी दुखदायी दुनिया रे मन लगाइबार नाही। एकमात्र बाबांकर हाथ धरी एथिरु पारी हेबाकू पड़िबो। एही पतित छी छी दुखदायी दुनिया रे मन लगाइबार नाही। एकमात्र बाबांकर हाथ धरी एथिरु पारी हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट। मालार दाना हेबा पाई बहुत साहस रखी पुरुषार्थ करिबाकू हेबो।
ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ମାଳାର ଦାନା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ: ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ସେବାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ବାବାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ ରଖି ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ଏବଂ ସ୍ୱୋନ୍ନତିରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଚାଲିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଏହି ଡୋର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଏଭଳି ସୁଖଦାୟୀ ସ୍ନେହ, ଯାହାକି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ନେହରେ ହଜିଯିବ, ତେବେ ସହଜରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଯାହାକି ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସବୁ ମନୋକାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କେବଳ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।